Hello everyone and welcome to Abhith Siksha. This is class 9 science and ami pohi asu physics or the chapter motion and this is part 3. So class number 1 ot ami jiman definitions lage jiman formulas lage ami he gute hini discuss korisilo. Class number 2 ot ami he first class or jiman ji pohilo gute hini ami numerical format practice korilo. Aji amar class number 3 again will be going to the formulas. ঠিক আছে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট ইকুৱেশনছ আছে আজি আমি হেখিনি চাম and then next class we will again apply these formula into the mathematical problems ঠিক আছে so let us see ki আজি ক্লাছত আমি কি পঢ়িম in our today's class we will be studying equations of uniformly accelerated motion ইয়াৰ under তিনিটা ইকুৱেশন আছে এই তিনিটা আমি ভালকৈ পঢ়িম ভালকৈ ডেৰাইভ কৰিম and then ইয়াৰ এপ্লিকেশন চাম আমি next classত then we have the graphical representation of motion derivation by graphical method, uniform circular method, and then we have to calculate the speed of a body in a uniform circular motion. In short, aji class 2 theory class. Okay, theoretical class hobo, all the numericals will be in the next class. So start karo. Let us start with equations of uniformly accelerated motion. So under this topic we have 3 equations. Ami tinita equations pohibo lagibo. These 3 equations are very important not only for class 10 in fact 11 12 ba higher level jiman jua jodi tumalke physics pohi asa science in general okay physical science jodi pohi asa physics ba chemistry ba any other physical science tetia hole e formulas kita bahut important hobo ঠিক আছে এনেকুৱা না ভাইবা যে অকল physics ate important hobo no in fact chemistry to etu lagibo all physical science at a formulas kita lagibo so ki ase there are 3 equations how many equations there are 3 equations for the motion of those bodies which travel with a uniform acceleration koise for those bodies junbur bodies hai junbur substance hai junbur material hai junbur objects hai uniform acceleration at follow uniform acceleration or travel kore so those body follows 3 equations तीनटा इक्वेशन की है नंबर 1 we have v is equal to u plus at v की है फाइनल वेलोसिटी u की है इनिशियल वेलोसिटी a है एक्सेलरेशन t है टाइम टेकन so first equation is v is equal to u plus at মই গুটেখিনি v u a t কি হয় ভালকৈ মানে ইয়াতে লিখি দিয়া নাই মই যেনেকৈ কৈ আছো তেনকৈ লিখি গৈ থাকিবা okay number 2 we have s is equal to ut plus half at square s মানে হৈছে distance u মানে initial velocity t মানে time taken half to gom paise half is half a hoise acceleration and time square okay number 3 we have v square is equal to u square plus 2as v মানে again final velocity u মানে again initial velocity a hoise acceleration s hoise distance okay I think by this time tumalke e gute khini terms kunto ki represent kore kunto ki denote kore hetu bhalko monot ahi goise sage okay so start karo with our first equation ei je ami tinita equation pohilo ei tinita equation apar numericals ahe and derivations ahe thik ase so ami aji class ot derivations pohim okay derivation simple format pohim and then eta graphical format o ami derivation pohim so each equation ami dubar derive korim etu non graphical derivation hobo because yate amar graph pohim okmandir pisot pohim this is your non graphical derivation so non graphical silo then we'll go for graphical derivation number 1 the first equation of motion is v is equal to u plus at terms board to compare goisa itia sao derivation to a formula to keneko ahile a equation to keneko ahile consider a body having initial velocity u initial velocity as a u body eta ase jar initial velocity u hoy suppose it is subjected to a uniform acceleration a suppose a body to junto u velocity go asile ki hogol accelerate hogol and he acceleration to kiman hoise a so that after time t its final velocity becomes v so that t time or pisot tar final velocity ki hogol u pora goi play v hoi thakile thik ase pariba eto okay perfect now we know that acceleration full word nilikhu ha itia acceleration mane hoise a so we know that acceleration of formula to ki asile acceleration was final velocity minus initial velocity divided by time taken eto asile final velocity mane hoise v minus initial velocity mane hoise u
divided by time taken মানে small t. Again মই repeatedly কৈ আছো small t হৈছে time taken, capital T হৈছে temperature. কেতিয়াও ভুল নকৰিবা ইয়াতে capital T লিখি নিদিবা তাৰ মিনিংটোৱে চেঞ্জ হৈ যাব. It is always small t. Okay, so আমি এই কি বুলি কয় এই ফৰ্মুলাটো অলৰেডি আমি জানো. So we will write, we know that. মই directly formula পৰা start কৰি দিছো. ইয়াৰ আগতে তোমালোকে words এবাৰ লিখি লবা যে acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by time taken. ইয়াৰ ওপৰ ষ্টেপটো হেতু লিখি লবা. Okay. So a t2 কি কৰিম আমি এফালে লৈ আনো. a t2 কি কৰিম এইটো সাইডে লৈ আনিম. তেটা কি হ'ব a t হ'ব t টো ডিভাইড হৈ আছে সো এফালে মাল্টিপ্লাই হৈ যাব is equal to v minus u. होगा ए v minus u to एफाले आनो at to इफाले লৈ যাও v minus u is equal to at होगल v to এখিনিতে থাকক minus u to এফালে লৈ যাও minus u ইফালে গলে plus u হৈ যাব so v is equal to at plus u এটোৱে তো হৈছে আমাৰ ফাৰ্স্ট ইকুৱেচন আচ্ছা পুৰাপুৰি মিলা নাই সো মিলাই দিও v is equal to u plus at কথাটো তো একে হয় না জানো so this is your first equation. First equation or non-graphical derivation iman kone asile. Start with the formula of acceleration kori you will get the first equation. So a part to note down korilo note down kora hoy goise jodi now we can move on to the second equation. Second equation to ki ase second equation we have s is equal to ut plus half at square to half hobo thik ase suppose a body has a initial velocity u ekhini language part junto every derivation agot likhibo lagibo. Not every মানে second equation যেটা derive কৰিবা এই পাৰ্টটো লিখিব লাগিব কনসিডাৰ কৰি আছো a body যাৰ initial velocity হয় u আৰু uniform acceleration হৈছে a for the time t আৰু a accelerate a body to u ৰ পৰা যেটা accelerate হ'ল then the final velocity becomes v okay body to move কৰি আছে so কিমান distance move কৰিলে let the distance traveled by the body in this time be s. এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব the distance traveled by a moving body in time t can be found out by considering its average velocity আমি এই distance টো উলিয়াব লাগিব এই distance টো আমি কেনেকৈ উলিয়াম এই distance টো উলিয়াম by using the formula of average velocity. Average velocity আমি formula জানো average velocity is equal to initial velocity plus final velocity divided by 2 এটো হৈছে আমাৰ এটা formula average velocity পাই থৈছো first class ওতে পাইছিলো take this as equation number 1 average velocity আমি আৰু এটা formula পাইছো average velocity is equal to s by t এই formula টো আমি পাই থৈছো এটা কথাটো হৈছে আমাক average velocity নালাগে আমাক লাগে s মানে আমাক লাগে distance so s টো নিজৰ জায়গাতে থাকক t টো average velocity উছৰলে লৈ আনো so average velocity into t होगल एखिनि now see from equation 1 average velocity माने होइसे u plus v by 2 so a value to আমি ইয়াতে আহি বহাই দিব পাৰো is equal to average velocity জাগাত কি লিখিম u plus v divided by 2 so u plus v divided by 2 whole thing multiplied by t a equation to কৰ পৰা আহিলে from 1 এখানে পয়েন্ট লিখিব লাগিব কিন্তু এই ইকুয়েশনটো কোৰ পৰা আহিলে from 1 ৰ পৰা নহলে ব্র্যাকেটত লিখিব পাৰা substituting the value of average velocity from equation 1 মই simply from 1 লিখি থৈছো তোমালকে ফুল লিখিব লাগিব substituting the value of average velocity from equation 1 ঠিক আছে এখানে এতিয়া চাবা এখানে যে আমি v পাইছো u plus v আমি equation number 1 তো v এর এটা ফর্মুলা পাইছিলো see v is equal to u plus at so আমি a v tour jagat can we write u plus at of course we can so a v tour jagat ami ki kore we will write u plus at so u plus at divided by 2 aru gute to multiply hoy ase with t bracketot ki likhiba bracketot likhiba substituting the value of v from equation number 1 okay equation number 1 bole likhiba from the first equation of motion কি লিখিবা ব্র্যাকেটত এখিনতে ব্র্যাকেটত লিখিবা substituting the value of v with the first equation of motion লাগিলে তার তলত ইকুয়েশন তো লিখি থবা v is equal to u plus at ঠিক আছে now u plus u we will get 2u
plus at ahibo divided by 2 multiply by t hogol hogase now since hefale mor jega kom hoy gase mo kon efale likhum thik ase একেলগে লিখি লিখি গৈ থাকিবা because after some time যদি মোৰ space খালি না থাকে মই মুছি দিম so লিখি 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 গৈ থাকিবা let us write here okay 2u plus at by 2 multiply by t multiply কৰি লওঁ first of all s is equal to 2u into t 2ut plus at into t at square হৈ গল divided by 2 okay a2 to efale লৈ আনিব লাগিব না নে না লাগে না নহলে হৈ যাব ঠিক আছে বাৰু 2ut divided by 2 separate কো লিখিলো at square divided by 2 okay a2 to cancel হৈ গল so we have ut plus a je at square by 2 এনেকৈ লিখা হৈছে can we write half into a into t square পাৰো তো এনেকৈ লিখিব নহয় জানো so this is our second equation of motion s is equal to ut plus half at square a2 হৈছে আমাৰ equation this is our required equation ঠিক আছে গম পাইছা start from equation number 1 then a খিনি লিখিবা then a to step or পিছত a খিনি লিখিবা যেহেতু মোৰ জেগা কম আছে সেই কাৰণে মই এনেকৈ part by part দেখাই দিছো 1 2 3 পাৰিবা অকমান চাই ল বাৰু যদি লাগে then we'll move on to the third so a খিনি note down কৰা হৈ গৈছে let us move on to the third equation হৈছে v square minus u square is equal to 2as তাৰ আগতে কি লিখিবা derivation আগত suppose a body has an initial velocity u and the uniform acceleration a for time t so that its final velocity becomes v let the distance traveled by the body be s ঠিক আছে এইখিনি লগে লিখিবা এইখিনি লিখাৰ দৰকাৰ নাই ঠিক আছে এইখিনি মোৰ অকমান টাইপিং মিস্টেক হৈ গৈছে সো এই লাষ্টৰ সেন্টেন্সটো নিলিখিলে হৈ যাব এইখিনি লগে লিখিবলা ফুল স্টপ কৰি থৈ দিবা নাও start কেনেকৈ কৰিবা let us start from the second equation to কি আছিল second equation is s is equal to ut plus half at square a2 equation এ আমাৰ starting equation হ'ব s is equal to ut plus half at square এটো হৈ যাব আমাৰ starting equation okay এটো আমি equation number 1 বুলি ধৰিলো now what was our first equation of motion first equation to asile কি asile v is equal to u plus at hetu asile our first equation was v is equal to u plus at okay now এই ইকুৱেচনৰ পৰা t ৰ ভ্যালুটো কিমান ওলাব সো অকল t টো ইয়াতে ৰাখিবা বাকি সব এফালে লৈ আনা নহলে উল্টা কৰি লিখি দিছো বাৰু u plus at is equal to v প্ৰথমতে u টো লৈ যাম at থাকিলে v minus u হ'ব এটা t টো থাকিব a টো ইফালে লৈ যাম হগল t ৰ ভ্যালু পাই গলো এটো ইকুৱেচন নম্বৰ 2 বুলি লিখিবা এতিয়া কি কৰিবা substituting the value of t from equation 2 to equation 1 কি লিখিবা ইয়াৰ পিছৰ সেন্টেন্সটো লিখিবা substituting the value of t from equation 2 to equation 1 এই t আমি যিমান ভ্যালু পালো এই গুটে ভ্যালুটো উঠাই আনি পেলাই এটো ইকুৱেচনত আহি পেলাই বহাই দিবাহি ওকে let us start s থাকিব u টো লিখাত ভাল নহলে u আৰু এফালে আছে t মানে হৈছে v minus u by a v minus u by a এখিনতে ব্র্যাকেট আহিব plus half a t square মানে that thing square v minus u by a square ঠিক আছে এই পাৰ্টটো লিখা হৈ গৈছে লিখা নাই যদি লিখিলো because মই এটা মুছি দিম লিখা হৈ গৈছে okay এতিয়া চাবা এই পাৰ্টটো সলভ কৰি গৈ থাকিবা and the last equation will be your third equation of motion so এই পাৰ্টটো সলভ কৰি লও u into v uv minus u into u square ঠিক আছে divided by a plus half a
এতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰিব নালাগে মাজৰ পাৰ্টটো সলভ কৰি লওঁ সি v - u হোল স্কয়াৰ এটো a - b হোল স্কয়াৰ ফৰ্মত আছে a - b হোল স্কয়াৰ মানে হৈছে a স্কয়াৰ কাৰ মনত নাই বাৰু যাৰ মনত নাই তাহাতে লিখি লোৱা a - b হোল স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু a স্কয়াৰ minus twice ab plus b square এইবোৰ বস্তু মনত থাকিব লাগিব দে each and every step মই কৈ না যাও সো যাৰ মনত নাই লিখি লোৱা এই ফৰ্মুলাটো আমি ইউজ কৰিম ইয়াতে v - u হোল স্কয়াৰ মানে v square minus twice v u plus u square divided by a square কাৰণ আমি ওপৰটো স্কয়াৰ কৰি আছো তলৰটো স্কয়াৰ কৰি আছো সেই কাৰণে a square হৈ গৈছে এখানে Now, eto same thakibo u v minus u square by a plus half a to multiply kori dia eta. Multiply etiai korim na pisot korim baro. Acha etiai multiply kori dia baro. We will get a v square minus twice vu. Acha ek second multiply আমি ইমান কষ্ট কেলে কৰি আছো এই গুটেখিনি মাল্টিপ্লাই কৰি থকাত কই we can simply cancel a no ইয়াতে a আছে ইয়াতে a স্কয়াৰ আছে সিম্পল a to cancel কৰি দিও আমাৰ কষ্ট কমি যাব সো a to cancel কৰি দিবা এটো a কাটি দিবা এটো a কাটি দিবা সো আমাৰ বাকি কি থাকিলে হাফ 2 তলত 2 থাকিব 1 ৰ লগত গুটেখিনি মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে সেম এটো নম্বৰ পাম সো v স্কয়াৰ minus twice u v plus u square তলত a আছে সো 2a আহি যাব ঠিক আছে এখিনি ক্লিয়াৰ আছে নাও সি এফালে 2a আছে এফালে a আছে মানে আমি এলসিএম ললে আমি কি কৰিব লাগিব এই টার্মটো লগত 2 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব উপৰে তলে দুইটা সাইডে ঠিক আছে সো আমি কি কৰিম a 2a দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম দিস টার্ম মাল্টিপ্লাই কৰি দিও না আচ্ছা এখিনতে মোৰ জায়গা নাইকিয়া হৈ গৈছে সো নতুন এখন পেজ লৈ লম হা নাই ইয়াতে কৰি লম আচ্ছা সাবা uv minus u square 2 এ দি মাল্টিপ্লাই কৰি আছো so we will get s is equal to 2uv minus 2u square divided by 2a হ'ব তেনেকৈ লিখি থকাতকৈ একেলগে লিখি লম গুটেখিনি 2a এফালে কি থাকিলে প্লাস v square minus 2uv plus u square যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখি দিয়া plus v square minus 2uv plus u square হৈ গল next s is equal to এটো চাবা 2uv minus 2uv দুইটা আমি ক্যান্সেল কৰিব পাৰো নে দুইটা ক্যান্সেল কৰি দিয়া দুইটা ক্যান্সেল কৰি দিলু সোয়া minus u square এফালে plus u square সো আমাৰ কি হ'ব minus 2 plus 1 we will get minus 1 সো আমি কিমান পালু v square minus u square তলত আছে 2a এই 2a তো আমি এফালে লৈ আনো we will get 2as is equal to v square minus u square একে পালো সো উপৰৰ ইকুৱেচন আৰু এটো ইকুৱেচন একে পাইছো বাট ইতিয়ালৈকে এক্স্যাক্টলি সেম পোৱা নাই সো আমি কি কৰিম ইয়াতে অকল v স্কয়াৰ আছে তো u স্কয়াৰ টো আমি এফালে লৈ আনো v স্কয়াৰ টো নিজৰ জায়গাতে থাকক u স্কয়াৰ টো 2as ৰ ওচৰলে লৈ আনো সো u স্কয়াৰ plus 2as this is our third equation of motion পাৰিবা এখিনি equation number 1 yata 1 disu but it is the second equation of motion tar pra start koriba first equation of motion opra value of t substitute koriba tar bisa eko koriba na laga aru solve kori goi thaka jetia loge third equation of motion pain so this is the derivation for the third equation of motion